Hello guys, kay bubuksan ko yung aking biniling damit. Tingnan ko kung tama yung binigay nilang order. Ito. Buksan na natin. Tararararan. Allah! Tikirya. Ayan guys. Pantalon. Brown. Tapos ayan yung blouse. Ayan guys, yung blouse. Maluwang yata. Tapos yung ito naman kulay yellow. Yes, yellow. Yellow. Ay, hindi pa lang. Maganda pagka ano, yan. Ito guys, kulay green. Ayan. Pants. Ayan. Tapos ito yung pair niya. Ito yung pair niya. Ayan. Ganda siya. Ayan guys, yun lang. Ito lang. Ayan, makikita pag nasukat. Ayan. Bye-bye guys. Yan na guys. Binili ko. Hindi ata bagay. Dapat yan o, yung aking online bagay. Yan ay nakapili na kita. Bye! Ayan na guys, bye bye. Ito na yung aking binili.